We're going to continue in Ruth. So we're at the end of Ruth chapter 2. Estamos al final de Ruth capítulo 2. Ruth chapter 2. We're just going to look at verses 17 to 23 tonight. Versículos 17 al 23 es lo que estamos viendo hoy en esta noche. It is, the points that I want to make are points that we've already seen, and yet I think repetition is good for us. Los puntos que quiero hacer son puntos que ya hemos hecho, pero creo que la repetición nos hace bien. En Ruth, capítulo 1, lo que vemos es tragedia. In Ruth chapter 1, what we see is tragedy. We meet Naomi, who has lost everything. Conocemos a Noemí, que ha perdido todo. Y conocemos a su nuera, Ruth, que se aferra a ella y a Dios, pero sin saber cómo es que Dios va a obrar. And then we also meet Naomi's daughter-in-law, who just commits herself completely to Naomi and to the God of Israel, not knowing where any of that is ultimately going to lead. And then we begin to see the picture of what God is doing in chapter 2. At the very beginning there, we're informed about Boaz, who is the Redeemer. He is, the NASB translates it as the family, he's the kinsman of her husband. That word kinsman is redeemer. He's the redeemer. So we know where the story is going. But Ruth and Naomi don't know where this is going. Nosotros desde capítulo 2, versículo 1, nos damos cuenta de dónde va la historia. Porque conocemos a Boaz. Y Boaz es el redentor. Es el familiar más cercano. Pero literalmente en hebreo es el redentor. Pero Naomi y Ruth no lo saben. Dios está obrando mientras ellos tratan de ser fiel y hacer lo que les toca hacer. So the Lord is at work as these people are just going about their lives. Dios está obrando y están viviendo su vida ordinaria. Vos está trabajando la cosecha. Ruth está haciendo lo posible, siendo una persona de bajos recursos. Pero Dios está obrando. Right? And so Boaz, he's just being faithful, being a man of integrity, doing his thing, directing his workers in the harvest. And Ruth, she is now a woman of very minimal means. She's out there working hard. We, the reader, know that God is at work all the way in the background. What we see in this part of the story is the curtain gets pulled back, and Naomi and Ruth are beginning to see what the Lord is doing. Noemí y Ruth van a ver que la cortina se abre aquí, en esta parte de la historia. Van a ver, mira, esto es lo que Dios está haciendo. Así que levantamos la historia en versículo 17. So we pick up the story in verse 17. We're talking about Ruth. Estamos hablando de Ruth. Y dice, y ella espigó en el campo hasta anochecer y desgranó todo lo que había espigado y fue como un efa de cebada. So Ruth is there and she is working. She gleaned out in the field until evening, and then she beat what she had gleaned, and it was about an ephah of barley. Now, we don't really know what to do with that as an ephah, but that's about 30 pounds of grain. That's a lot. She's working hard, and Boaz has provided and made sure that his harvesters leave a little more than they normally would. Para nosotros escuchar que era un efa no nos ayuda tanto. Unos 22 litros entre 15 y 20 kilos de cebada limpia es bastantito lo que tiene. Entonces, una cosa que veo en la historia cuando vemos que tanta comida carga Ruth es que Ruth tenía brazos fuertes para cargar todo esto de regreso al pueblo. Something we learn about Ruth is she must have been pretty strong. She must have had strong arms to be able to carry this all the way back. So it's quite a lot. Hard worker.
Y quiero repetir, hermanos, la importancia, entonces, en esa pequeña parte de la historia, de simplemente ser fiel con lo que Dios ha puesto delante de ti. Ruth aquí, en esta parte de la historia, ella no sabe qué es lo que Dios está haciendo. Ella no sabe quién es vos. Simplemente sabe que lo que le toca es trabajar. So I'm going to repeat this because I think it's so important as Christians that we get this right. We need to just be faithful with what the Lord has put before us. Ruth doesn't know what God is doing. She doesn't know who Boaz is at this part of the story. She's not manipulating anything. She's not planning or plotting anything. She's just being faithful in what she knows she has to do, which is to get some food for the day. Hermanos, nosotros necesitamos ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Muchas veces podemos pensar, mira, Dios es soberano, una cosa que estamos aprendiendo aquí. Entonces, yo no me voy a sentar y no voy a hacer nada. Y esa es la respuesta equivocada. Dios es soberano, entonces ponte a trabajar con ganas, confiando que Dios va a obrar. So this is what we talked about last week, and that is that God is sovereign. God's providence is all over this story. He's working in the background in ways that nobody else except the reader can foresee, because we know the end of the story. What we need to do is just be faithful. Because God is sovereign, because of his providence, we should go out and do what he's called us to do with the confidence that he is going to work. Hermanos, en Deuteronomio 6:16 dice que no pones Dios a la prueba. Right? In Deuteronomy 6:16, we're warned not to put God to the test. Dios es soberano, pero cuando sales en el carro, ponte el cinturón. Dios es soberano, pero cuando tienes infección, toma antibiótico, ¿verdad? Porque Dios es soberano, nos da confianza de actuar con integridad, con inteligencia, con sabiduría, pero no vamos a decir, bueno, Dios es soberano, entonces Él se va a encargar de todo y yo no voy a hacer nada. So what we don't want to do is say, well, God's in control, therefore I won't do anything, right? God is in control, and you should wear your seatbelt. God is in control, and when you have an infection, you should take antibiotics, right? God is in control, and that gives you confidence, but it doesn't lead to laziness. It leads to hard work and then trusting the results to the Lord. And Ruth is a great example of that. Ruth es un muy buen ejemplo entonces de esto. Aquí vemos que le sobreabundó. Cuando Dios da en abundancia. When the Lord gives in abundance. We see that playing out in verse 18. So she takes all of this up to the city and to her mother-in-law. And she took it out and gave it to Naomi. What she had left after she was satisfied, that's after she had eaten at lunchtime. And her mother-in-law is just blown away. Le trae lo que le sobró después de haber comido, porque comió allá con vos, y fue bastantito comida lo que le dio. Y entonces Naomi está impresionada y le pregunta en el 19, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? And so in verse 19, Naomi is impressed by this, and she asks her, where did you go and glean, and where did you work? May he who took notice of you be blessed. She knows somebody has gone out of their way to make sure that Ruth had a good day. Se da cuenta que alguien se esforzó para que Ruth tuviera un buen día. Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con que trabajé hoy se llama Boaz. And so she tells her mother-in-law, the man who I worked with today, his name is Boaz. Now the curtains are being pulled back. Ahora se está abriendo la cortina. Y Noemí dijo a su nuera, sea bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. And so she's praising the Lord for this. She says, may he be blessed of the Lord,
who has not withdrawn his kindness to the living and to the dead. Hermanos, algún día vamos a ver cómo Dios ha estado obrando. Y hay momentos en esta vida cuando podemos ver un poquito de cómo Dios está obrando. Someday, we are going to see what God has been doing behind the scenes. And sometimes in this life, we get a little glimpse of what God has been doing behind the scenes. And when we do, we're going to go, oh, he's been faithful the whole time. He's never failed once. Everything he's been doing has always been faithful and good and righteous and beyond the best thing that I could think of. Algún día, hermanos, vamos a ver lo que Dios ha estado haciendo. Y cuando vemos lo que Dios ha estado haciendo, vamos a decir, gloria sea a Él. No se me olvidó, Él no se olvidó de mí en ningún momento. Él ha sido fiel en cada instante y todas las cosas estaban cooperando para mi bien, tal como Él lo prometió. Dios está siendo fiel aquí a Noemí y a Ruth, y está siendo fiel a Elimelech y a los hijos de Noemí. Dios es fiel a todo su pueblo, siempre. El detalle, hermanos, es que muchas veces no lo vemos y muchas veces no lo vamos a ver hasta que estamos con Él. Pero cuando lo vemos, todos vamos a reaccionar de esa forma. Right? God is always faithful. He's faithful even to Elimelech. He's faithful even to the sons of Naomi who are now dead. He is still working for their good, though they have passed. God's promises never fail. His faithfulness never ends. And one day we'll see that. The thing is now we have to trust that indeed is true by faith. So she blesses the Lord, and then she explains. Ella bendice al Señor y luego explica. Ruth todavía no entiende qué está pasando. Ruth doesn't know what's happening yet. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente. Es nuestro, literalmente, Goel, redentor. Goel es el hebreo para redentor. Right? And so she explains now to Ruth, this man is our relative, our redeemer. Goel is the Hebrew, and it means redeemer. He is our close relative who can help us. Notice that word our. Nota la palabra nuestro. Se pone mucho enfoque en la relación que hay aquí entre Noemí y Ruth. Y es una relación inesperada. Es una relación inesperada porque Ruth es de Moab, Noemí es de Israel. Es inesperada porque si somos honestos, muchas veces las suegras y las nueras no se llevan tan bien. Pero aquí es algo hermoso esta relación. Y Noemí explica que es nuestro este Redentor. Estamos unidos. This is a beautiful word, this simple word, our, because this isn't what you expect. Frankly, oftentimes, mother-in-laws and their daughter-in-laws don't always get along. But much more than that, Naomi's an Israelite. Ruth is from Moab. These are not people who are supposed to get along. This is not the way the story usually goes. Así no es como va la historia normalmente. Piénsalo. Tenemos historias en la Biblia de mujeres y muchas veces, no siempre, pero muchas veces no se llevan. We have stories about women in the Bible and oftentimes they don't get along. Sarah and Hagar, that was not a good relationship. Rachel and Leah, Peninnah and Hannah, these close family relationships, very complicated. Of course, Rachel and Leah, Peninnah and Hannah are competing wives, a real mess created by polygamy. But oftentimes, when we meet these women in the Old Testament, there's a competition between them in some way. But here, Naomi and Ruth, they're united together, and it's beautiful. Muchas veces las mujeres de la Biblia, Sara y Agar, Rachel, Lea, Peninnah y Ana, están peleadas. Son esposas del mismo hombre, claro que eso es la razón, y es un desastre, porque la Biblia jamás afirma
eso de tener más que una esposa. Pero aquí vemos a dos mujeres y están trabajando juntos y es algo hermoso. Me recuerda a lo que Pablo quiere ver cuando le escribe la carta a los Filipenses. It reminds me of what the Apostle Paul is pleading for in the book of Philippians. He says this in Philippians 4. I'll read verses 2 and 3. Filipenses 4, versículos 2 y 3. Dice, ruego a Evodia y Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a esas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjaos. Él quiere que se gozan, no quiere que estén peleados, Él quiere que haya armonía. Estas dos mujeres, no sé qué pasó entre ellas, pero están peleadas. Quizás pasó algo muy superficial. Se pelearon porque se iba a preparar de comida para el convivio de la iglesia. A una mujer le gusta la comida así y a la otra le gusta así. Vamos a usar tortilla de maíz o tortilla de harina, quién sabe. Pero probablemente, hermanos, fue algo más profundo. Esas son mujeres maduras. Mujeres utilizadas de gran forma por el Señor. Colaboradores junto con Pablo. Hablamos de los oficios en la iglesia y dijimos que el oficio de pastores es para el hombre, pero no debemos minimizar para ningún momento el función y el rol de las mujeres en el ministerio del Señor. Colaboradores con el mismo apóstol. Pero algo pasó y se pelearon. Pablo dice, no, que haya armonía. Porque, hermanos, es algo hermoso cuando el pueblo de Dios está unido. Es algo hermoso cuando las hermanas de la iglesia están unidas. Es algo hermoso cuando los hermanos varones estamos unidos. Es hermoso cuando hay unión en la iglesia del Señor. We don't know what happened. We don't know why these ladies fought. Maybe it was over something superficial, problems about the plan for the potluck. Or perhaps, and I think more likely, it was something more profound. These are mature women. These are important women in the ministry of the Lord. We talked about the offices of the church and said that the office of pastor is an office rightly held by a qualified man. But we should in no way minimize the role of women in the ministry of the Lord. These are important women who are called co-laborers with the apostle himself. And he's pleading with them that they would be together. I urge Euodia and Syntyche to live in harmony in the Lord. Indeed, true companion, I ask you also to help these women who shared my struggle in the cause of the gospel. I don't think that these were superficially minded women. These are women who care profoundly about the things of God, together with Clement and also the rest of my fellow workers whose names are in the book of the Lord. This is the context for that famous verse. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Oh, the joy of the Lord would knit these women back together. It's a beautiful thing when the women of a church, when the men of a church, when a whole church is unified. That's a beautiful thing to see this Israelite woman and this Moabitess, this mother-in-law and her daughter-in-law, and to hear that word our Redeemer. Ellas están unidas en este momento por su Redentor, nuestro Redentor. It's the same thing that unites a church, isn't it? Es la misma cosa que une a una iglesia. Nuestro Redentor. What unites a church? Our Redeemer. Our Redeemer. Bueno, entonces ahí están estas dos mujeres y Noemí está dando las buenas noticias. And so here are these two women knit together by their Redeemer. And Naomi is explaining why this is such good news
indeed. And if we continue to consider this, we'll see even more parallels. Y si continuamos de considerar esto, vemos aún más cosas paralelas a nuestra situación. ¿Qué es lo que hace un redentor? What is it that a redeemer does? En el Antiguo Testamento, redentor se refiere a un familiar que hace lo necesario para hacer justicia y sacar otro familiar de problemas. So a redeemer in the Old Testament, on a horizontal level between other humans, is a family member who does what's necessary so that justice would be served and so that they can get their family member out of problems, whatever trouble they may have gotten into. And it's a whole range of trouble that is listed. Es una lista larga de los problemas en que alguien se puede ver metido, de lo cual un redentor, un familiar cercano, les puede sacar. En el Antiguo Testamento, si tú te metes en problemas, no vas a la cárcel porque no hay cárcel. O si es un crimen muy grande, te matan. O si no, tienes que pagar una deuda. Y quizás, si no tienes con qué pagar, vas a terminar siendo un esclavo. Hay tiempo de hambre, no tienes con qué pagar tus deudas, esclavo, otra vez. Entonces, muchas veces las personas se metían por su propia cuenta, por sus errores, en esclavitud o por cosas en la vida que uno no puede planear, terminan como esclavos. Y un redentor puede llegar y puede decir, esa persona, ese esclavo, es mi familia. Y yo voy a pagar sus deudas y yo le voy a librar. So in the Old Testament, you don't go to jail. There is no jail. If it's a serious crime, you die. If it's a less serious crime, then there are consequences and debts that have to be paid. And if you can't pay them, you become a slave. Other ways that someone can end up as a slave is that they, through poor choices economically or things that they could never have foreseen, end up in debt. And again, what do? You end up as a slave. Well, the Redeemer comes along and the Redeemer says, that's my family. And I'm paying their debt and they're coming with me. That's what Redeemers do. El Redentor también tiene responsabilidad a la viuda de su hermano para cuidarla, para proveer para ella un heredero. Costumbre que hablaremos en capítulo 3. El Redentor busca la justicia cuando se ha hecho mal contra alguien en su familia. El Redentor de sangre busca justicia contra aquel que ha matado un familiar. En todo esto, lo que el Redentor está diciendo, al raíz de lo que hace, es mirar a su familia y decir, es mío, es mía. Y yo voy a pagar y yo voy a hacer lo necesario para que se haga justicia y para que regrese conmigo. So what a redeemer is ultimately doing is, whatever the situation, there are redeemers who redeem by marrying and producing an heir with the widow of their brother. There are redeemers who seek justice when someone has killed a member of their family. It's usually translated an avenger of blood, but it's literally a redeemer of blood. What they're doing is they are marking a claim and saying, that person is my family, and I will do whatever is necessary to make things right and to bring them back. God is the great redeemer of his people. Dios, hablando ahora del vertical, es el gran redentor de su pueblo. Hermanos, cuando Dios redime a su pueblo, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo, Él es mío, ella es mía, y yo pagaré el precio, lo que sea, lo necesario, para sacarles de problemas y para que estén conmigo. So what is God doing in redemption? He's looking at his people and he's saying, he's mine. She's mine. And I'll pay whatever the price for them to be free from the situation that they're in.
Hermanos, Cristo es nuestro Redentor. Jesus Christ is our Redeemer. Let's look at a few texts together. Vamos a mirar unos textos juntos. Colosenses 1, 13 al 14, 13 to 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. For He rescued us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Hermanos, sin Cristo estamos como esclavos al pecado, condenados a la muerte, pero Cristo llega y dice, es mío, es mía, y yo pago el precio, y pagó el precio con su sangre. Right? If it's not for Christ, we would be slaves to sin, stuck in debt, paying that for eternity. And yet Christ comes and He says, He's mine, she's mine, and I'll pay the price. The price indeed has been paid. Ephesians 1:7, Efesios 1:7. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. In Him, that's Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Titus 2:14, Tito 2:14, dice así, Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Christ Jesus, who gave Himself for us, to redeem us from every lawless deed and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. Hebrews 9:12. Hebreos 9:12 dice así, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. And not through the blood of goats and calves, but through His own blood, He entered the holy place once for all, having obtained eternal redemption. Horizontally, in the Old Testament, redemption was finite. A nivel horizontal, entre personas en el Antiguo Testamento, la redención fue finito. Se acaba la paciencia, los recursos de uno. One may run out of patience or resources to redeem their family. You may have someone in your family who has reached that point with you. No, I'm sorry, we're not lending you any more money because you keep on messing up. You keep on getting into debt. You keep on buying drugs. You keep on losing jobs, whatever it might be. Our patience or our resources run out. Pasa que uno se le acaba la paciencia y los recursos. Alguien en la familia quizás tantas veces se ha metido en deudas, tantas veces ha vuelto a la droga, tantas veces ha perdido el trabajo y la familia se cansa y dice, ya no te vamos a estar ayudando. Tantas veces que te pasa así. Hermanos, qué bueno saber. El precio que Cristo pagó fue una vez para siempre. Es una redención eterna. Y tú dices, pero si fallo mañana, pues hermano, fuimos redimidos para andar en santidad, así que trata con todo tu esfuerzo, dependiendo de la gracia y el Espíritu de Dios, de no caer, pero si te caes, hay suficiente gracia. El precio que fue pagado es suficiente, hermano. No tienes que vivir con ese miedo. No sé si mi redención será finito y temporal. Tu redención en Cristo es eterna. It's so good then to realize
that the redemption of Christ is an eternal redemption. You may wonder, well, what happens if I fail tomorrow? Well, by the grace of God and the power of His Spirit, strive with all your being not to fail. But if you do, know that His sacrifice was once for all, and it's enough. We trip, we stumble, we fall, but we are eternally redeemed in Jesus Christ. Hermanos, las noticias que yo les estoy tratando de proclamar son muchísimo mejores que las noticias que recibió Ruth, aunque fueron buenas lo que ella escuchó, ¿no? Porque aquí estamos hablando de algo que vos era una sombra de Cristo, pero Cristo es el Redentor subliminal más excelente que todos. The news that we're talking about is better news than what Ruth and Naomi heard. I mean, that was great news. That was glorious news. But Boaz is a foreshadowing of Christ. Christ is the substance, the real thing, the Redeemer par excellence. So what are we to do with all of this? Hermanos, debemos aprender de todo esto. Confiar en el Señor. Dios está obrando aun cuando tú no lo ves. Tú sé fiel. Descansa, Dios es soberano. Tranquilo, hay providencia, Dios está obrando, no hay accidentes. Todo lo está usando Dios. Bien, pero a la vez échale ganas. No lo uses como excusa de sentarte. No, levántate, échale ganas y confía en el Señor. Hermanos, no olvides, cuando pasa algo mal, tenemos un Redentor. Un Redentor grandísimo. Un Redentor tan bueno, tan grande, que algún día cuando miramos atrás vamos a ver, Dios estaba fiel en todo. En todo Dios estaba obrando. ¿Y de dónde viene esa clase de confianza? En conocer a nuestro Redentor. Porque hermanos, el precio ya fue pagado. El Redentor ya vino una vez y vendrá otra vez. Así que tenemos confianza para andar en esta vida. Amen. So what are we to take from all of this to try and wrap it up here? God is providentially working. God is providentially working in ways that you wouldn't expect. This is an odd story. An Israelite woman, a Moabite woman working together, and God is doing things that don't fit the pattern, and yet He is working. So trust in that. Take comfort in that. And don't be lazy on account of that. Get up and work and trust that God is going to be working in the midst of it. And know that even when it looks like it's all falling apart, we have a great Redeemer in Jesus Christ. And one day we will look back on everything that God has allowed to happen, and we'll see He's been faithful the whole time. Amen. So take heart. Be of good courage. Trust in your Redeemer. Even if you don't see how He's working, He's using it all. Así que hermanos, ánimo. Confía en tu Redentor. Él está obrando en todo. Y te ama. ¿Cómo sé que te ama? Cristo murió por ti y por mí, hermanos. Esa es la evidencia más grande que puede haber. Let's go to the Lord in prayer. Vamos a ir a Dios.